Alors, Итак, nous allons parler là plutôt du travail avec les enfants. мы сейчас поговорим скорее о работе с детьми. Et je vais essayer de souligner la question de la jouissance. Я попытаюсь подчеркнуть вопрос наслаждения Dans ce travail. в работе с детьми. Alain nous en a dit un mot ce matin. Quand on reçoit un patient, d'ailleurs que ce soit un enfant ou un adulte, on est confronté au discours ambiant. Ален уже говорила сегодня об этом, что когда мы встречаемся с пациентом, с ребенком либо со взрослым, все равно мы имеем дело с дискурсом окружения, который нас окружает. Et on a à en tenir compte puisqu'on est confronté à la subjectivité contemporaine. И мы должны это учитывать, поскольку мы сталкиваемся с современной субъективностью. Déjà en 1953, Lacan en parlait. Уже в 1953 году Лакан об этом говорил, À la fin du discours de Rome. в конце римской речи. On le cite. Мы процитируем его. Qui renonce à être psychanalyste, Да не берется за это дело тот, celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque, car comment pourrait-il faire de son être l'axe de tant de vie, celui qui ne saurait rien de la dialectique qui s'engage avec ses vies dans un mouvement symbolique. да не берется за это дело тот, кому горизонт субъективности своей эпохи кажется недоступен, остается недоступен. Ибо как может он сделать свое бытие стержнем стольких жизней? Он, кто ничего не смыслит в диалектике, обязывающей его соединиться с ними в едином символическом движении. Donc, recevoir des enfants en 2018 exige qu'on réfléchisse à la place de l'enfant et à son statut dans notre monde actuel. Работать с детьми в 2018 году от нас требует, чтобы аналитик размышлял о месте и о статусе ребенка в нашей современности. Qui sont les enfants d'aujourd'hui? Кто такие дети, современные дети? Déjà, beaucoup de choses ont changé concernant les enfants dans la deuxième moitié du XXe siècle. Уже многие вещи изменились в отношении детей во второй половине 20 века. Beaucoup de choses ont changé dans le domaine psychiatrique, Много изменилось в психиатрической сфере, психиатрии, juridique, юридической, pédagogique педагогической et même économique. и даже экономической. Puisque actuellement, dans notre société de consommation, le rôle de l'enfant n'est pas négligeable, il alimente le système. Поскольку в нашей экономической системе, в нашем современном мире роль ребенка нельзя недооценивать. Он кормит систему. Il alimente le système et d'ailleurs les publicistes, les gens qui font les publicités, savent qu'il faut mettre des enfants dans les pubs parce qu'évidemment cela force les parents à acheter sous peine de caprices violents. И люди, которые занимаются рекламой, которые производят рекламу, они прекрасно с этим знакомы, они знают, что нужно в рекламный ролик ввести ребенка, чтобы перед лицом каприза, насильственного каприза своего ребенка, они покупали. Et la sympathie immédiate que déclenche le message avec un enfant, il compte là-dessus pour donner envie à l'adulte d'acheter ce produit. И также такая непосредственная симпатия, которая возникает у того, кто смотрит рекламу, она влияет на желание покупать. On peut même aller jusqu'à constater qu'avec les progrès de la médecine, eh ben, il devient lui-même un objet de consommation. И даже с прогрессом, с эволюцией медицины мы вынуждены констатировать, что сам ребенок становится объектом потребления. Il peut devenir le must dont on a besoin, le must, l'objet dont on ne peut pas se passer, l'objet à la mode, celui qu'on veut, et on va le demander au médecin. Он может стать необходимостью, модным объектом, который мы хотим, который родители хотят получить. И поэтому с
с этим требованием люди обращаются к медицине. Juridiquement, de nos jours, il a des droits, tout comme l'adulte. Юридически в нашем современном мире ребенок обладает правами, как и взрослый человек. Et ce, dès la naissance. И это уже начиная с самого рождения. Le bébé a des droits juridiques Младенец уже обладает юридическими правами, qu'il faut respecter. которые нужно соблюдать. Mais il ne peut pas non plus être en position de dépendance, puisque c'est pas une grande personne. Enfin, c'est pas une grande personne, il est donc dépendant. Но так как он еще не взрослый человек, он, следовательно, зависит от окружения. Ce double statut, à la fois égal et différent, То есть это такой двойной статус, одновременно равноправного и отличного, à la fois ayant des droits et devant respecter beaucoup de choses parce qu'il est très petit, одновременно обладающего правами и вынужденного соблюдать какие-то правила, поскольку он еще маленький. rend les choses difficiles à gérer aujourd'hui pour les parents. Сегодня это ставит родителей в сложное положение, Qui ont du mal à gérer en même temps leur devoir de respect которым сложно как-то урегулировать отношения уважения, соблюдения прав ребенка et une nécessaire autorité, ne serait-ce que pour les protéger, une autorité protectrice. и необходимость проявления своего защитного авторитета, чтобы защитить ребенка. En France, après mai 68, Во Франции после мая 1968 года, où vous avez sûrement entendu parler de ça, le slogan était en 68, c'est interdit d'interdire. и вы слышали этот слоган 1968 года, вероятно, что было запрещено запрещать, Les parents sont devenus beaucoup plus laxistes и родители стали вседозволяющими. et remettaient en question les principes de leurs aînés, de leurs parents à eux. C'est terminé, on interdit d'interdire quoi que ce soit. И они ставили под вопрос в принципе воспитания, которыми воспитывали их родители, на которых основывались родители. A suivi une génération d'enfants que nous appelions les enfants rois. Je ne sais pas si vous avez les enfants rois ici. No. И последовало поколение, то, что мы называли детей маленьких королей, маленьких царей. C'est-à-dire autoritaires, désobéissants, qui remettent en cause toute directive qui vient d'une grande personne. Которые авторитарные, непослушные, которые подвергали под сомнение все родительские правила. Des petits tyrans domestiques qui veulent tout diriger, les parents du coup n'étant plus maîtres du jeu. Маленькие тираны, которые хотели всем руководить, и родители уже не являлись хозяевами игры. Je suis sûre qu'ils sont ici aussi, ces enfants-là. Hein? Я уверена, что у вас тоже, вы знаете, что это за дети. Alors à la très célèbre formule de l'époque, vous savez, à l'époque on disait, puisque ça a été le début de la contraception, les lois pour autorisant l'avortement, à l'époque on disait un enfant, si je veux, quand je veux. И во Франции это была эпоха начала возможности применения контрацепции и возможности проведения абортов, и поэтому был очень важен слоган «Ребенок, когда я захочу и если я захочу». Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'en miroir, les enfants répondaient à ça, ouais, mais moi, un parent quand je veux, si je veux. И проблема заключалась в том, что дети как зеркально отвечали: родитель, ну, когда я захочу и если я захочу. Alors bien sûr, c'était une avancée féministe très importante. Это очень было важным феминистическим достижением в борьбе за права женщин. Mais la réponse des enfants vis-à-vis des familles n'a pas été sans poser un certain nombre de problèmes. Но, конечно же, вот этот ответ детей поставил родителей и семьи в сложное положение. Je t'obéirai si je veux. Я тебя буду слушаться, если я захочу. Nous connaissons les discussions absolument infinies, les tentatives
l'explication, les négociations pour les faire changer d'avis quand ils ne veulent pas faire quelque chose. И нам знакомы все эти бесконечные уговоры, да, какие-то переговоры, чтобы как-то переубедить ребенка послушаться родителя. En fait, tout se passe comme si on voulait absolument qu'ils acceptent la frustration, mais en douceur. И все происходит таким образом, что мы хотим, чтобы они могли мягко, мы хотим их мягко заставить принять фрустрацию. Alors, vous savez que ce type d'éducation en séduction, on pourrait dire, à base de séduction, И этот тип воспитания на основе соблазнения, Alice Miller Алис Миллер la décrivait déjà comme étant une des formes de maltraitance, de séduire l'enfant pour obtenir quelque chose de lui. уже описывала как один из способов плохого обращения с ребенком. То есть соблазнить ребенка, чтобы получить то, что мы от него требуем. Et on a le sentiment que ce qui comptait avant tout pour les parents à cette époque-là, c'était de ne pas risquer d'être mal aimés par les enfants. И мы понимаем, что то, что было для родителей той эпохи самым важным, это не рисковать, не быть любимыми своими детьми. Pas risquer d'être rejeté par l'enfant. Не рисковать быть отброшенными ими. Et pour être sûr de garder l'amour des enfants, eh bien, ils cédaient surtout. И чтобы быть уверенным в то, что ребенок будет их любить, родитель был готов на все. Pour pouvoir continuer à jouir de cet amour. Чтобы продолжать наслаждаться этой любовью. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé par rapport à ça. Но сегодня кое-что изменилось в этом отношении. On a le sentiment que les parents, ça ne va plus leur suffire de constater cette jouissance originelle que donne à voir l'enfant quand il s'en donne à cœur joie et qu'il fait n'importe quoi. Но мне кажется, что в наши дни что-то изменилось, и родители уже не довольствуются проявлением и вот этим наслаждением при проявлении любви ребенка, который получает все, что хочет. Même si les parents veulent toujours, et peut-être encore plus qu'avant, être aimés des enfants, eh bien ils sont aussi beaucoup plus angoissés par les exigences de réussite de notre époque. Даже если родители по-прежнему, наверное, больше хотят быть любимыми своими детьми, но они также находятся в большой тревоге в отношении требования успеха, которое обращено нашей эпохой. Plus inquiets que tout de suite après 68 des possibilités de succès de leurs enfants, eh bien ils vont être beaucoup moins laxistes. De nos jours, on les voit beaucoup moins laxistes. И мы Chez nous. наблюдаем, по крайней мере, у нас во Франции, родители становятся все менее позволяющими. Ils savent que les enfants vont devoir s'intégrer dans un monde difficile. Потому что они знают, что ребенку нужно будет вступить в сложный мир. Et pour les préparer à ce monde-là, eh bien, ils attendent plus de leurs enfants que leurs parents avaient attendu d'eux. И теперь, чтобы подготовить своих детей к этому вступлению в сложный мир, они ожидают большего от своих детей, чем их собственные родители ожидали от них. Les parents modernes ont le souci d'armer leurs enfants pour la vie. Современные родители озабочены вооружить тем, чтобы вооружить ребенка для последующей жизни. Donc le degré d'exigence vis-à-vis d'eux augmente. И, собственно, уровень требований и степень требований по отношению к детям растет, увеличивается. Ils sont plus soucieux des résultats scolaires encore. Родители все больше обеспокоены результатами школьной успеваемости. Il y a une grande surcharge en France de cours particuliers, d'activités extrascolaires. On fait venir beaucoup de professeurs à la maison en plus de l'école. Во Франции сейчас на ребенка большая нагрузка дополнительных занятий, курсов, репетиторов, которые приезжают и занимаются с ребенком помимо школьной программы.
les enfants doivent absolument réussir, mais pas seulement. Э, Réussir scolairement, mais pas seulement. Ребенок должен успевать в учебе, но не только. Ils doivent savoir tout faire. Ребенок должен все уметь делать. Ils doivent être adaptables et à l'aise dans toutes les situations. Хорошо адаптироваться и адаптироваться к любой ситуации. Быстро. Ils doivent être autonomes, suffisamment autonomes, Он должен быть достаточно автономным, sûrs d'eux, brillants. Талантливым, блестящим, одаренным. Et l'enfant aujourd'hui, tout se passe comme si non seulement il devait aimer ses parents, mais aussi les rassurer et les remercier. И современный ребенок должен не только любить своих родителей, но также их успокаивать и ренарциссизировать. Et en échange, c'est à grande dose de narcissisme aussi que les parents l'élèvent. И в обмен родители также вливают вводят большие дозы нарциссизма в своего ребенка. Leur répétant à chaque instant à quel point ils sont merveilleux et tout ce qu'on attend d'eux. И повторяя при каждом удобном случае, насколько ребенок замечательный, чудесный. L'enfant, du coup, comprend très vite à quel point son rôle est essentiel pour soutenir l'image des parents. И ребенок сразу же понимает, насколько важна его роль в поддержании образа его родителей. Soutenir l'image des parents, hein, on pense à l'histoire de l'image qu'on donne à voir sur les réseaux sociaux. Поддерживать образ, да, и это нас отсылает к образу, к выражению образа в социальных сетях. Soutenir l'image des parents et éventuellement réparer ou pallier aux défaillances de leur histoire. И каким-то образом компенсировать неудачи собственной истории родителей. Souvenez-vous ce que Freud disait déjà en 1914. Вспомните, что Фрейд уже говорил в 2014 году. Il disait à propos des bébés qui venaient de naître, je cite, l'enfant aura la vie meilleure que ses parents. Il ne sera pas soumis aux nécessités dont on a fait l'expérience qu'elle dominait la vie. Maladie, mort, renonciation de jouissance, restriction à sa propre volonté ne vaudront pas pour l'enfant. Les lois de la nature, comme celles de la société, s'arrêteront devant lui. Il sera réellement à nouveau le centre et le cœur de la création. His Majesty's baby, Freud l'écrit en anglais. L'amour des parents, dit-il, l'amour des parents, écoutez ça, si touchant et au fond si enfantin, n'est rien d'autre que leur narcissisme, le narcissisme des parents, qui vient de renaître. И Фрейд говорит об этом уже в 2014 году в отношении ребенка. Пусть ребенок будет лучше, чем пусть ребенку будет лучше, чем его родителям. Он должен быть свободен от всех тех требований рока, власти которых родителям пришлось подчиниться. Ребенка не должна касаться ни болезни, смерть, ни отказ от наслаждений, ни ограничения собственной воли. Законы природы и общества теряют над ним всякую силу. Он действительно должен стать центром и ядром мироздания. His Majesty the Baby, и Фрейд эту фразу использует на английском, Его Величество Младенец. И мы замечаем, что это трогательная и по существу такая детская, родительская любовь представляет из себя только возрождение нарциссизма родителей. Déjà Freud en 1914. Уже Фрейд об этом говорит в 2014 году. Eh bien aujourd'hui, quand nous recevons des parents en consultation avec leur enfant, И когда мы сегодня принимаем родителей с ребенком в кабинете, très souvent les parents viennent pour se plaindre, comme on porte plainte en justice. очень часто родители жалуются, как подают жалобу в суд. Pour se plaindre d'un enfant qui ne remplit pas sa fonction. Жалуются на ребенка, который не осуществляет свою функцию. Il est pas sage, il fait des colères, il ne travaille pas à l'école. Он не слушается, у него истерики, он плохо работает в школе. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire les parents? De quoi viennent-ils se plaindre? О чем нам говорят родители? На что они жалуются? Eh bien, ils viennent nous dire que cet enfant ne les fait pas jouir.
Они жалуются на то, что ребенок не дает им наслаждения. Comme s'ils attendaient de leurs enfants qu'ils maintiennent cette même illusion narcissique que celle dont parlait Freud. Как будто бы они ожидали от своих детей, ожидают от своих детей, чтобы они поддерживали эту нарциссическую иллюзию, о которой говорил Фрейд. Mais cette illusion presque nécessaire pour que se mette en place la relation à l'enfant à la naissance, Но это отношение, которое, эта иллюзия, которая практически, можно сказать, необходима для того, чтобы поддерживать и завязать отношения с ребенком при его рождении. cette illusion, Freud en parle du temps du bébé. И Фрейд говорит о младенце. On sait bien que pour que ça se passe bien, par exemple entre un bébé et sa mère, il faut que le bébé soit sanitisé par la Мы mère. знаем, что для хороших отношений между матерью и ребенком младенец должен быть политизирован своей матерью. Qu'elle le trouve beau, qu'il la narcissise. Чтобы она его нарциссизировала, находила чудесным, очаровательным. Mais là, aujourd'hui, quand ils viennent nous voir, ils voudraient que ce soit pareil avec un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 18 ans. И когда они сегодня, родители к нам приходят, они то же самое хотят в отношении их ребенка 4 лет, 6, 8, 18. Alors si de leur côté les enfants nous disent souvent qu'ils ne veulent pas grandir, ah non, ça je ne veux pas grandir, hein, parce que quand on grandit, on est mort. И дети нам часто говорят, что я совсем не хочу взрослеть и вырастать, потому что когда я вырасту, взрослые умирают. Ce matin, on parlait de cette question de la castration. Je veux dire, tous les moyens sont bons. Ne pas grandir, c'est un des moyens d'éviter la castration absolue, suprême. Сегодня мы говорили о кастрации, и все средства хороши, и не взрослеть это также средство избежать кастрации. La mort. Смерти. Alors, les enfants, ils ne veulent pas grandir, mais qu'est-ce qu'il en est des parents? Дети не хотят взрослеть, но хотят ли взрослеть родители? Est-ce que les parents supportent que leurs enfants grandissent? Выносят ли родители, чтобы ребенок взрослел? Est-ce que les parents eux-mêmes ont grandi? Повзрослели ли сами родители? Comment ont-ils évolué? Как они развиваются? Est-ce qu'ils ont quitté le monde de l'enfance? On voit beaucoup de grands qui sont comme des enfants. Покинули ли они уже детский мир? Потому что мы встречаем сейчас многих взрослых, которые похожи на детей. Parce que Serge nous parlait des adolescents, Серж нам говорила о подростках, mais le nombre d'adultes captivés par une série totalement débile, comme Plus belle la vie, c'est quand même incroyable. но количество взрослых, которые постоянно находятся в захвате вот этих сериалов, которые полностью дебильные, точно, оно значительно, огромно. Le nombre d'adultes qui inondent les réseaux sociaux, avec eux à la plage, eux bronzés, eux avec la Огромное количество взрослых, которые заполняют социальные сети со своими фотографиями. Я на пляже, я там с моим и так далее. Serge vous parlait de la maîtrise sur l'autre, mais il y a surtout une triche incroyable dans ces réseaux-là. Les gens trichent, ils vous racontent, ils vous font rêver pour vous rendre jaloux, parce que là ils sont heureux si vous êtes jaloux. Но Серж вам говорил о захвате другого, но тут можно говорить также об обмане, потому что люди обманывают вас, придумывают, и когда вы начинаете им завидовать, вот они начинают ощущать счастье, что вы им завидуете. Vous n'allez pas publier sur Instagram vos moments de faiblesse, hein, le jour où vous êtes justement tard, mal coiffé, pas maquillé. Вы в Инстаграме не будете выкладывать фотографии, ваших каких-то неудачных фотографий, или те дни сделанные, когда вы плохо причесаны, или плохо без макияжа, или посты ваших неудач. C'est comme vos enfants. И это как вы делаете, поступаете так же, как ваши дети. Vous les mettez sur Instagram. Вы их помещаете, тоже выкладываете их в Инстаграм. Sache comme des images, forcément c'est une image. Послушная как картинка, красивая как картинка. Понятно? Потому что это картинка.
pour rendre jaloux les autres parents qui vont dire mince, celui-là, trop Чтобы bien. другие родители вам завидовали. О, какой прекрасный ребенок у них. Alors, les parents qui restent des grands enfants, hein, И aujourd'hui, тогда родители, которые остаются большими детьми сейчас, qu'en est-il de leur propre narcissisme et qu'en est-il de leur rapport au manque? что это говорит о их нарциссизме и о их отношении к нехватке. Le plus souvent, ils sont, en effet, ils portent plainte, comme je vous disais, ils sont déçus quand on les reçoit, déçus et inquiets. Часто они приходят разочарованные и обеспокоенные в отношении своего ребенка. Alors, ça ne se passe pas comme ils voudraient, quoi. Все происходит не так, как они хотели бы. Ça ne se passe pas comme sur Instagram. Все происходит не как в Инстаграме. Ils sont opposants, imparfaits ou en échec scolaire. Они бунтуют, они вообще несовершенны, или у них какие-то школьные неудачи. Ils déstabilisent la famille. Они дестабилизируют жизнь семьи, Ils ne répondent pas à l'attente de cette famille. не отвечают на ожидания этой семьи. Cet enfant ne ressemble plus au bébé gratifiant qu'il avait été à sa naissance. И ребенок уже не похож на того благодарного младенца, которым он был в своем раннем детстве. Et pourtant, les parents, ils pensaient qu'ils avaient droit à l'enfant parfait. И тем не менее родители считают, что они имеют право на идеального ребенка. Un droit qu'on essaie de leur rendre de plus en plus concret aux parents. Hein. Право на идеального ребенка, которое все более конкретизируется родителями. Vous avez droit d'avoir un enfant, on va même vous le fabriquer. On vous laisse penser aujourd'hui qu'on va pouvoir vous le faire avec la couleur des yeux que vous voulez, avec le sexe que vous voulez. Современная медицина даже предлагает сделать такого ребенка, который бы отвечал желаниям родителя иметь его с таким цветом глаз, таким цветом волос. Toute une prévention médicale avant va permettre de ne pas risquer d'avoir un enfant malade. Вся превентивная медицина была направлена на то, чтобы ребенок не родился больным. Alors malgré tout ça et malgré le droit qu'on a aujourd'hui qu'il soit comme on veut, cet enfant-là, qu'il soit venu l'année où on voulait, qu'il ait les caractéristiques qu'on veut, eh bien l'enfant, lui, tout se passe comme s'il résistait à ça. И все происходит, как будто в современном мире ребенок сопротивляется тому, чтобы родители имели того ребенка, которого они хотят. Et comme les enfants sont des espèces de petits diables très malins, И так как дети являются такими маленькими, очень хитрыми дьяволами, eh bien ils s'appliquent à contrer la demande des parents. они противостоят требованию родителей, Qui sont complètement désemparés, qui viennent consulter chez le psychanalyste. которые полностью оказываются в растерянности и приходят на консультацию к психоаналитику, Et qui nous disent justement, voilà, on ne le comprend plus. которые говорят, вот, я его уже не понимаю. Il a pourtant une plus belle vie, plus belle la vie, hein, comme le truc, il a pourtant une belle vie. Он ведет чудесную жизнь, у него все есть, Il est aimé, он любим, il ne manque de rien. ему ни в чем у него нет нехватки. Eh bien, c'est peut-être ça justement le problème. Именно как раз в этом проблема. C'est-à-dire que pour s'en sortir indemne, Потому что, чтобы выйти pour s'en sortir sans уцелевшим, mal, sans heurts, sans blessure, pour s'en sortir indemne, sain et sauf, de ce déferlement d'amour absolu, de cette demande d'amour des parents, de ce don d'amour des parents, чтобы выйти уцелевшим из этого постоянного требования и дара любви родительского, de cette demande de complétude qu'ont les parents qui demandent à l'enfant de venir les narcissiser, les compléter. и от этого выйти из захвата этого требования заполнения родителей, Eh bien, l'enfant ребенок répond par son symptôme с помощью своего симптома отвечает. à ça en créant du manque. Le symptôme va créer un manque puisqu'il n'a pas été exactement comme on veut, en créant du manque dans cette relation parent-enfant. Создавая нехватку в этом отношении родитель-ребенок. D'où, vous savez,
d'où la frilosité qu'ont les analystes quand il s'agit de tout de suite guérir le symptôme, la méfiance qu'ont les psychanalystes quand il s'agit de guérir le symptôme, parce que là, c'est un symptôme qui va permettre à l'enfant de sauver sa peau. Откуда вся неуместность желания аналитика избавить ребенка от его симптома, поскольку симптом – это то, что позволяет ребенку оставаться уцелевшим. Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de ces enfants? Nous faire jouir, être merveilleux. Что ожидаем мы сегодня от детей? Чтобы они были чудесными, чтобы доставляли нам наслаждение. Mais plus encore, Но еще более того, наверное, en reprenant une idée d'Alain, возвращаясь к идее Алена, il dit l'enfant doit être situé dans sa valeur de promesse. Он говорит, что ребенок должен быть расположен в его значении обещания. Non seulement lié à la promesse oedipienne du père. Не только связанное с Эдиповым обещанием отца. Vous savez qu'à la sortie de l'Oedipe, la petite fille attend, il y a cette promesse d'amour de l'enfant qui viendrait. Hein. Вы знаете, что при выходе из Эдипа у девочки есть это Эдиповое обещание, то есть она ожидает от отца ребенка. Donc l'enfant, il y a toujours quelque chose de la promesse oedipienne du père. То есть ребенок всегда является чем-то, что принадлежит обещанию, Эдипову обещанию отца. Mais aussi dans la promesse, on a une promesse aussi dans le champ de la culture, nous dit Alain. Но также Ален говорит о том, что речь идет об обещании, которое относится к полю культуры. Parce que, il nous en parlait ce matin, face à tous les effondrements de la croyance en Dieu, des certitudes, des espoirs en la politique, en la révolution, des espoirs de changement, c'est comme si tous nos espoirs et toutes nos croyances de quelque chose de vraiment bien pour nous étaient mis sur le dos des enfants qui allaient devoir répondre à tous nos rêves. Потому что перед лицом неудач, которые религиозных и светских, которые произошли в нашей истории, как будто бы мы все свои ожидания по восстановлению этих неудач возлагаем на спину наших детей. Si bien que l'enfant semble être devenu maintenant pour les adultes le seul moyen de récupérer une jouissance perdue, et parce qu'autrefois on vous la promettait au paradis, comme expliquait Alain ce matin, maintenant il n'y a plus grand monde qui croit qu'en étant sérieux on aura le paradis. Mais l'enfant, lui, c'est l'avenir. Lui, c'est ce qui va nous permettre de penser qu'on réussit notre vie, ce sera lui. И ребенок это сегодня тот, кто является носителем нашей надежды на светлое будущее, тем, кто вернет нам утраченное наслаждение. Как говорил Ален, сегодня утром уже мало кто верит в то, что рай будет достижим в другой жизни. Сейчас будущее, которое связано с утраченным наслаждением, это наши дети. Alors, bien sûr, vous imaginez être le seul pari sur l'avenir, le seul espoir pour des parents qui trouvent que leur vie à eux vraiment n'est pas terrible, est vraiment difficile, ben c'est très très lourd pour les enfants. И вы можете представить, насколько это тяжело быть единственной надеждой, единственной ставкой, которую делают родители в отношении реализации наслаждения. Moi, ma vie n'est pas facile, mais lui, tout va tellement réussir pour lui qu'il va avoir une belle vie. У меня жизнь непроста, но вот он сможет добиться успеха. Donc, si ça c'est une consolation pour les parents, eh ben, la tâche devient très lourde pour les enfants. Если это является утешением для родителя, тогда груз ответственности для ребенка становится очень тяжелым. Et une telle attente, en plus, ne peut être que déçu. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas déçu? Как это, и это ожидание может быть только привести к разочарованию. Как можно не разочаровать подобное ожидание? On va essayer qu'on ait le temps de discuter, on va faire un peu plus. Donc aujourd'hui, l'époque de l'enfant roi est en sérieux déclin.
То есть сегодня можно сказать, что эпоха ребенка царя, маленького короля, уже мы присутствуем при ее закате. Si bien que les enfants que je reçois aujourd'hui, je les trouve moins tyranniques. Дети, с которыми я работаю сегодня, они менее тираничны, mais plus fragiles, но более хрупкие, avec des symptômes multiples pour essayer un peu de maîtriser les moments de panique qu'ils connaissent. с множественными симптомами, которые им помогают овладеть моментами паники, которые они проживают. S'ils ne sont pas uniquement dans le semblant, eh bien très rapidement ils s'affolent lorsqu'ils se trouvent en difficulté pour répondre à la demande dont je vous parlais tout à l'heure des parents. И когда они обнаруживают себя неспособными ответить на требования родителя, они проваливаются. Il faut tellement être parfait que ça leur fait peur. Нужно настолько быть совершенным, что это их пугает. Ils s'agitent, ils mettent en place des phobies. Они ажитированы, они задействуют фобии, des rituels de toutes sortes pour essayer de cerner un peu leur angoisse ou l'apaiser. ритуалы любого рода, чтобы попытаться как-то очертить, либо облегчить, умиротворить тревогу. Ils tentent de limiter le côté déprimant que leur procure la peur de ne pas être à la hauteur et de blesser les parents. Они пытаются ограничить тот эффект, который влияние страха не быть на высоте ожидания родителей. Et c'est vrai, on en a souvent parlé, Alain le disait ce matin, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'ils se structurent, beaucoup d'entre eux se structurent assez tôt sur un mode obsessionnel. И мы обнаруживаем, и Ален говорил об этом сегодня утром, что они больше детей структурируются обсессивным образом. Et aussi, moi je trouve sur obsessionnel et ou, enfin quand les symptômes obsessionnels n'arrivent pas à contenir ça, sur un mode dépressif. И если симптому навязчивости не удается контейнировать все это, то скорее депрессивным образом. Alors, on va faire un peu de clinique et je vais vous raconter une histoire d'enfant. Я вам расскажу клиническую историю ребенка. Anna a 6 ans. Анне 6 лет. Et ses parents viennent me voir parce qu'elle se montre cette année très agitée à l'école et à la maison. И родители приходят ко мне, потому что она очень ажитирована в новом учебном году в школе и дома. Le pédiatre se pose la question de la mettre sous Ritaline. Je pense que vous avez cette merveille chez vous aussi, la Ritaline. Vous ne connaissez pas trop la Ritaline? Педиатр ставит вопрос прописывания ей риталина. Я не знаю, знаком вам этот вопрос риталина? Не очень еще. En Amérique, en ce moment, vous savez que c'est donné, mais largement, c'est même les médecins qui c'est même la maîtresse qui distribue la Ritaline à l'école parce qu'ils sont plus calmes à l'affect. Вы знаете, что в Штатах это настолько сейчас получило распространение, что даже школьный учитель может дать ребенку риталин, чтобы успокоить. Alors c'est très à la mode aussi en France. И это также очень модно во Франции. Mais là, ce médecin-là, il décide de m'envoyer Anna pour que je dise ce que j'en pense avant de la mettre sous Ritaline. Но до выписывания риталина все-таки педиатр отправляет ко мне узнать мое мнение. Alors, à ce premier rendez-vous, les parents me décrivent une petite fille sans histoire. И на первой встрече родители описывают такую историю ребенка без истории. Fille unique, elle a été désirée, les parents me disent qu'elle est arrivée au bon moment pour le couple. Единственный ребенок, желанный ребенок, она родилась в очень удачный момент для пары. Et les 5 premières années, là, avant cette année scolaire, le père dit mais c'était l'idéal, un bébé idéal, une petite fille idéale. И первые годы своей жизни до садика отец говорит, что это был идеальный ребенок.
un temps de bonheur parfait jusqu'à l'arrivée à l'école. То есть до поступления в садик она им доставляла идеальное наслаждение, счастье. Très vite, la maîtresse signale une petite fille capricieuse. Очень быстро воспитатель в саду обнаруживает, говорит о том, что эта девочка очень капризна, Agressive avec les camarades, refusant les consignes, агрессивно относится к своим товарищам, отказывается следовать правилам, tout le temps en colère. все время в истерике. Cette année, elle arrive à l'école où il y a, là c'est ce qu'on appelle le cours préparatoire, on apprend à lire et à écrire. У нас в 6 лет это подготовительная группа, когда детей учат писать и читать. Et dès le premier trimestre, au milieu du premier trimestre, elle décide qu'elle n'ira plus en classe. И посередине первой четверти она решает, что она больше не пойдет в школу. Ne veut plus dormir la nuit, ne tient plus en place dans la journée. Она больше не хочет спать, не спит ночью и больше не удается ей найти какое-то место днем. Le médecin dit qu'elle est hyperactive. Врачи говорят, что она гиперактивна. Et le médicament pour l'hyperactivité étant la Ritaline. И риталин является médicament для лечения гиперактивности. Le pédiatre l'envoie à un pédopsychiatre pour lui donner la Ritaline, c'est comme ça qu'elle arrive chez moi. Педиатр отправляет их к педопсихиатру, который должен назначить риталин, и тот, в свою очередь, отправляет их ко мне. Anna me redit à ce premier rendez-vous, je lui demande mais qu'est-ce qui se passe, Anna, pourquoi tu ne veux plus aller à l'école? Elle me dit ah, mais c'est beaucoup trop difficile, il n'est plus question que j'ai une inquiétude. И я спрашиваю на первой встрече: Анна, почему ты не хочешь больше ходить в школу? И она мне говорит, что это так сложно, я больше не могу. Elle me dit je n'y arriverai jamais. Она говорит, мне никогда не удастся достичь успеха, у меня не получится. Et comme elle dit ça devant les parents, qu'elle pense qu'elle ne peut pas arriver à apprendre à lire et à écrire, И так как она говорит перед родителями, что ей кажется, она не научится ни читать, ни писать, les parents disent tout de suite, ils interviennent en disant mais comment peut-elle douter d'elle-même? родители сразу же вмешиваются и говорят, ну как она может сомневаться в себе? On lui a toujours dit qu'elle était la plus réussie des petites filles, qu'elle était parfaite. Comment peut-elle manquer de confiance en elle? Мы всегда ей говорили, что она самая успешная, самая умная маленькая девочка. Как же ей может не хватать веры в себя? Finalement, la suite, ce que nous a montré la suite du travail, c'est que c'est justement ça le problème. Наша работа дальше показала, что в этом как раз и заключается проблема. C'est-à-dire quand elle a compris que c'était pas si facile d'apprendre à lire et à écrire et qu'il allait falloir quand même qu'elle s'applique un petit peu et qu'elle fasse un effort. Когда она поняла, что это не так просто научиться читать и писать, и что ей нужно приложить какие-то усилия для этого. Elle s'est dit que la promesse des parents qui lui disaient qu'elle était merveilleuse et qu'elle pouvait tout réussir, la promesse des parents n'allait pas être tenue. Она поняла, что обещание, которое ей дали родители, что она чудесный ребенок и что у нее все получится, оно не сдержано. Et face à la réalité de l'attente scolaire, eh ben elle se décourage. И перед лицом школьных требований она проваливается. Elle pense qu'elle va décevoir les parents et elle panique. Она паникует и считает, что она разочарует родителей. Elle panique avant même d'essayer. Она паникует еще до того, как попробовать что-то сделать. Seule en séance avec moi, elle dessine un bonhomme qu'elle gribouille comme ça avec du noir. На сеансе со мной она рисует человечка, которого она потом черным зарисовывает. Et elle me dit, c'est moi. И мне говорит, это я. Je suis une mauvaise élève. Я плохая ученица. Je suis foutue. Я пропащая. Je suis morte. Я умерла. Я мертвая. En fait, il va falloir que je la voie toutes les semaines et toute une année scolaire. И мы с ней встречались на протяжении целого года школьного. Pour qu'elle reprenne le courage d'aller un peu à l'école. Чтобы она вновь приобрела смелость пойти, вернуться в школу. Et qu'elle accepte l'idée d'être une élève comme toutes les autres, avec des jours où on réussit, des jours où on échoue, sans en mourir.
и чтобы она приняла идею, что она как одна из многих учеников, учениц, обычная ученица, с какими-то успешными днями и проваливаниями. Не очень. Alors, tout le temps, cette année où je l'ai vu, j'ai aussi vu les parents На протяжении этого года я также встречалась с родителями, pour qu'ils puissent parler de leur attente, de leurs difficultés et qu'ils lâchent un peu la pression, quoi, qu'ils acceptent qu'elle n'arrive pas à tout faire du premier. чтобы они могли постепенно принять и снизить свое давление, чтобы они могли принять, что она не может все это выполнить, реализовать их ожидания, не может все. C'est sûr que narcissiser à l'extrême l'enfant, quand les parents font ça, le narcissiser à l'extrême, et ben, ça l'empêche d'accepter de courir un peu à risque. И когда в такой ситуации, когда родители до крайности нарциссизируют ребенка, это им препятствует. Accepter de courir un risque, parce que, comme vous le savez, pour pouvoir apprendre quelque chose, il faut d'abord partir de l'idée qu'on ne sait pas. Препятствует ему пуститься, рискнуть, потому что вы знаете, чтобы научиться чему-то, нужно сначала принять, что мы не знаем. Et souvent, vous voyez bien, quand on essaie d'apprendre quelque chose à un enfant, c'est je sais, je sais. И часто, когда мы пытаемся научить чему-то ребенку, он говорит, я знаю, я знаю. Donc il faut déjà qu'il se fasse à l'idée qu'il peut ne pas savoir, qu'il ne va pas en mourir et qu'il peut courir le risque d'apprendre. И он уже должен принять, согласиться, смириться с этой идеей, что ничего страшного можно не знать, и от этого не умирают. Alors il faut que les parents acceptent aussi de lui dire, bah oui, dans la vie, on peut réussir, on peut échouer, on n'en meurt pas, c'est pas grave. И родители также должны для этого говорить ребенку о том, что от этого не умирают, что иногда случаются неудачи, иногда удачи, иногда провалы. Ничего страшного. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, avec les images, hein, Но это правда, что сегодня в современном мире с этими образами, о которых мы говорили, les images et les réseaux sociaux, c'est vrai que parents et enfants sont plus encore qu'avant soucieux de leur image. Родители и дети очень обеспокоены теми образами, которые они вкладывают и имеют свой образ. On est quand même dans un monde où le narcissisme prend vraiment le devant de la scène. Действительно, мы живем в современном мире, когда нарциссизм выступает на первый план. Un autre exemple, je prends un autre exemple. Я вам приведу другой клинический пример. Un petit garçon, 8 ans. Alors 8 ans, nous c'est CE2, je ne sais pas comment ça s'appelle. CE2 c'est déjà un peu grand, 8 ans, c'est l'école des grands, deuxième année de l'école. Том, которому 8 лет, это уже второй класс начальной школы. Premier entretien, les parents viennent avec lui. Premier rendez-vous, les parents viennent avec lui. На первую встречу родители приходят с ним. Et ils disent qu'ils viennent pour des troubles du sommeil et du comportement. И они приходят по причине нарушения сна и нарушения поведения. Depuis la rentrée scolaire, il dort très mal. С момента начала нового учебного года он плохо спит. Il refuse d'aller se coucher. Отказывается идти спать. Il fait des cauchemars. Ему снятся кошмары. Et il n'arrive pas à se lever le matin pour aller en classe. И ему не удается проснуться утром, чтобы прийти вовремя на урок. Refuse de quitter les parents. Отказывается оставлять родителей. Même pour aller chez des amis. Даже чтобы пойти к друзьям. Il pleure beaucoup. Очень много плачет. Se replie sur lui-même et se plaint d'être seul. И жалуется, замыкаясь в себе, он жалуется на одиночество. Au moment où les parents prennent rendez-vous, il ne sort plus de sa chambre. В момент, когда родители договариваются о встрече, он более не выходит из своей комнаты. Comportement qui étonne d'autant plus les parents, qui me disent que ça a toujours été jusque-là un enfant très actif, très turbulent, facile, mais facile quand même, et plutôt amusant à la maison. И это поведение чрезвычайно удивляет родителей, потому что до этого, в последние годы, он скорее был очень активный, очень беспокойный, бунтующий.
Très vite, la mère me décrit une enfance qui, d'après elle, fut juste parfaite. И мать не описывает идеального ребенка, которым он был. Fils unique, il était un splendide bébé. Единственный сын, он был великолепным младенцем. Il était sage, facile, sans problème, désiré. Послушным, желанным, не представлял никаких проблем. En maternelle, il était à la première petite classe, il était le plus populaire et le plus beau. В садике он стал самым популярным, самым красивым мальчиком. D'ailleurs, très vite, il s'est mis à poser pour des magazines Очень быстро он начал позировать для журналов et à tourner dans des clips publicitaires. и участвовать, его снимали в рекламных роликах. Si bien qu'il est assez rapidement devenu un petit mannequin vedette. То есть он стал очень известным маленьким манекенщиком, à la grande satisfaction des parents. К большому удовлетворению его родителей, Qui me disent, bah oui, comment ne pas être heureux d'avoir un enfant pareil. которые мне говорили, как не быть счастливыми с таким ребенком. Mais cette année, d'un coup, il se met à nous inquiéter. Но в этом году внезапно он нас начал беспокоить. Et il ne veut plus rien de ses activités habituelles. И он больше не хочет заниматься тем, чем он занимался раньше, своими обычными видами деятельности. En plus de l'école où il travaillait bien, il faisait de la musique, du théâtre, du judo, de l'escrime. Кроме школы у него он еще занимался музыкой, дзюдо, театром, фехтованием. Il avait plein d'amis. У него было множество друзей. Et d'un coup, il ne veut plus rien faire, il ne veut plus sortir, il reste enfermé dans sa chambre. И внезапно вдруг он не хочет ни с кем общаться, никуда ходить и скрывается у себя в комнате. Et les parents me disent, comme on était très inquiets, on lui a dit que s'il acceptait de reprendre la vie normale, on ne comprenait pas ce qui lui arrivait, s'il acceptait de reprendre la vie normale, on lui ferait un très beau cadeau. И родители тогда ему сказали, что если он согласится вернуться к нормальной жизни, тогда они сделают ему вообще чудесный подарок. Et les parents redisent ça devant moi, ils lui disent, mais tout ce que tu veux, demande-nous tout ce que tu veux, tu vas avoir un très beau cadeau si tu acceptes d'être comme avant. И родители при мне даже повторили это предложение, что если ты вернешься и все будет по-прежнему, то ты получишь все, что ты хочешь. Et là, il répond aux parents devant moi, il dit, oui, mais pour ça, il faudrait encore que j'ai envie de quelque chose et je n'ai envie de rien. И родителям при мне также он отвечает, что для этого нужно, чтобы я что-то хотел, а я ничего не хочу. En fait, il est très déprimé. Même si les parents pensent que c'est un enfant surjoué, évidemment. И даже если родители считают его сверходаренным ребенком, он находится в таком депрессивном состоянии. C'est-à-dire, plutôt que de se poser la question de savoir s'il pouvait peut-être être malheureux, cet enfant, il préfère penser qu'il est surdoué parce que ça les fait briller eux encore un peu plus. И родители предпочитают думать скорее, вместо того, чтобы считать его несчастным, они предпочитают думать, что, наверное, он сверходарен. То есть это, опять же, их придает блеска их образу. Oui, parce que s'il est surdoué, ça explique pourquoi il ne veut pas aller à l'école, et pourquoi il ne pourrait pas à l'école. Et puis ça valorise encore plus les parents. Если он сверходарен, это объясняет, почему он не хочет ходить в скучную школу. И это больше придает ценности родителям. Mais bon, c'est un petit garçon très intelligent, mais qui peut tout à fait aller à l'école et qui n'est pas surdoué. Это очень умный, действительно, мальчик, который может успевать в школе, но он не сверходарен. Très rapidement, quand je suis seule en séance avec lui, voilà ce qu'il me dit. И когда я оказываюсь с ним наедине, он мне говорит, Il me dit l'école c'est nul. он говорит, школа это вообще ноль, ничтожество. Je suis sûre que ça sert à rien. Я уверен, что она ни для чего не нужна. Et en plus, j'ai vraiment plus envie d'y aller. И к тому же я не очень хочу туда ходить. Comme j'essaie de savoir pourquoi, ce qui s'est passé, Так как я пытаюсь у него узнать, что к чему и что произошло, il m'explique qu'à la rentrée, il s'était présenté pour être élu délégué de classe. Vous savez, des responsables. ой, я
Élu par les autres enfants. Он мне поведал, признался, что после каникул осенью он представил свою кандидатуру быть избранным классным представителем класса. То есть это должность, которая избирательная, его выбирает его товарищ. Il s'était présenté, mais c'est un autre enfant qui a été élu et donc préféré par les camarades. Но он не победил, и это другой ребенок, который был избран, которого предпочли другие дети, его товарищи. Il n'avait pas été préparé à pouvoir être préféré à un autre. Enfin, qu'un autre soit préféré à lui. Он не был подготовлен, готов к такой ситуации, что предпочтут кого-то другого. Il me parle aussi d'une petite Julia, qui est son amie, son amoureuse vraisemblablement, et qui cette année, de toute évidence, préfère jouer avec d'autres enfants que lui et a élu un autre psychiatre. И также он мне рассказывает о своей подружке Джулии, с которой он играл и которая являлась его любимицей, но в этом году она тоже предпочла играть с другими детьми и выбрала другого мальчика. En fait, très clairement, c'est de sa déception dont Max va venir me parler en séance, de sa déception à lui et de celle de ses parents. То есть Макс мне, по сути, говорит о своем разочаровании в себе и о разочаровании своих родителей. Donc lui, comme beaucoup d'autres, avait été trop narcissisé. Он, как многие другие дети, был слишком нарциссизирован, Trop au centre du couple des parents. слишком находился в центре родительской пары. Dolto disait toujours qu'un enfant ne doit pas être au centre d'un couple, mais à la périphérie. Дальто всегда говорил о том, что ребенок должен находиться не в центре пары, а на периферии. Se retrouvant à l'école ni à sa place dans le lien social, on pourrait dire, comme Anna, c'était le même problème d'ailleurs, et ben il s'est dans un premier temps révolté, et puis face à la blessure que ça représentait pour lui, les blessures narcissiques que ça représentait pour les parents, il s'était déprimé. И помещенный в социальную связь, сначала он взбунтовал, но затем, столкнувшись с нарциссической травмой, нарциссической травмой его родителей, он погрузился в депрессивное состояние. Cette question du narcissisme et du manque, Этот вопрос нарциссизма и нехватки, c'est vrai qu'on la retrouve beaucoup dans la clinique avec les enfants aujourd'hui. действительно мы встречаем это очень часто в клинике, детской клинике. Mis à une place d'exception par leurs parents. Быть помещенным на место исключения в словах родителей. Ils sont mis en demeure de leur prouver leur amour en étant à la hauteur des ambitions des parents. То есть ребенок должен доказать свою любовь, будучи на высоте амбиций и ожиданий своих родителей. On demeure de les renarcissiser, on demeure de les rassurer. Он должен их успокаивать и их ренарциссизировать. Elle en parlait aussi tout à l'heure, c'est vrai que de nos jours, on fait croire aux enfants qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, et aux adultes aussi. Ален говорил, что сегодня как детям, так и взрослым вменяется идея, что достаточно хотеть, чтобы смочь. Et c'est pas si simple la vraie vie. Но в реальной жизни не все так просто. Ils n'ont pas de super pouvoir comme leurs héros tellement aimés des bandes dessinées là, les Marvel et autres super-héros. Дети не обладают теми сверхспособностями и сверхсилой, которыми обладают их любимые герои комиксов. Марвел, например. Et les super-héros, il n'y en a pas dans la vraie vie, il y a des gens qui se fatiguent pour réussir des trucs, quoi. И супергерои не встречаются в жизни, потому что встречаются скорее люди, которые устают, пытаясь, прилагая усилия для чего-то. Alors c'est sûr que de tout temps, grandir, ça a été le fruit de cette constatation. Il fallait pouvoir constater qu'il fallait faire un effort, que tout n'était pas facile pour И grandir. поэтому вопрос взросления является плодом вот этой констатации, что нужно, чтобы вырасти, нужно совершить какое-то усилие, предпринять усилие. Mais de nos jours, c'est encore plus compliqué. И сегодня все еще больше усложняется. D'une part, du fait de la demande insistante des parents. С одной стороны, с
с точки зрения постоянного требования родителей, настойчивого требования, qui veulent vraiment que les enfants correspondent à leur attente pour être heureux, narcissisés et rassurés. которые требуют от ребенка, чтобы он был на высоте их ожиданий, чтобы они сами были успокоены и в плане своего нарциссизма. Et aussi de la demande de la société, qui demande à chaque individu aujourd'hui d'être unique. И также со стороны требования общества, которое сейчас требует от каждого индивида быть уникальным. Et de réussir mieux que les autres. И также преуспевать лучше, чем остальные. Le message est clair, dans nos sociétés, on vous dit, la réussite est entre vos mains. Простое и ясное сообщение, которое отправляет нам постоянно общество, ваш успех в ваших руках. Il faudrait pour se réaliser travailler plus dur. Чтобы реализовать себя, нужно работать ou être plus créatif. больше, либо быть более креативным. Si vous n'avez pas un métier, si vous ne gagnez pas plein d'argent dans votre métier, c'est que vous n'avez pas assez travaillé ou vous n'êtes pas assez créatif. Если вы много не зарабатываете, значит вы недостаточно креативны или недостаточно работаете. Si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est que vous n'avez pas une vie saine, vous ne faites pas ce qu'il faut pour rester en bonne santé, donc c'est votre faute. Если у вас проблемы со здоровьем, то опять же это ваша вина в этом, вы не делаете всего, чтобы вести здоровый образ жизни. Et si vous n'êtes pas heureux en amour, c'est que vous êtes nul, vous ne savez pas choisir les personnes qu'il faut. И если вы несчастливы в любви, это опять же вы ничтожество, вы не можете правильный выбор сделать. Pour être plus épanoui, il vous faut être plus positif, penser correctement. Чтобы добиться успеха, нужно быть более позитивным, правильно мыслить. Donc si vous ouvrez les médias aujourd'hui, les magazines, la télé, vous verrez, c'est très simple, tout est de votre faute. И если вы послушаете телевизионные сообщения или сообщения в журналах, все по вашей вине. Plein de bons conseils pour vous expliquer que si vraiment vous n'êtes pas heureux, c'est que vous l'avez fait exprès. Огромное количество советов, которые вам объясняют, как нужно жить, и если вы этого не делаете, то это по вашей вине. Voilà, notre société semble avoir oublié que le bonheur, ça n'existe pas. Наше общество как будто забыло, что счастья не существует. Et Maud Manoni, une des psychanalystes françaises, qui répondait ça à des journalistes, reprenant comme ça ce que Freud disait. Maud Manoni, известный французский психоаналитик, отвечала тем самым журналистам, qui demandaient si la psychanalyse pouvait rendre heureux, apporter le bonheur. Которые спрашивали, может ли психоанализ привести к счастью, она отвечала, отсылаясь к Фрейду. Elle reprenait ce que Freud disait, où il disait que la seule chose que nous on peut faire, peut-être les psychanalystes, c'est transformer la misère hystérique en misère ordinaire. Mais on ne peut pas promettre le bonheur. Она говорила, что мы не можем обещать счастье, единственное, что мы можем сделать, это перевести истерическое страдание в банальное страдание. Alors voilà Oui, enfin bon, on va faire plus vite que ça. Mais il y a une étude, l'Office mondial de la santé, vous connaissez ça aussi ici, assez impressionnante, que vous pourrez trouver sur Internet, à OMS, les dernières études, où ils disent qu'en 2030, la première cause de maladie sera la dépression. Aussi bien pour les enfants, les adolescents, les adultes. Исследование Всемирной организации здравоохранения показывает, что в 2030 году первым заболеванием, которое будет в той современности, будет депрессия. Alors face à cette dépression, bien sûr, des enfants, les parents s'inquiètent, se dépriment eux-mêmes. Перед лицом этого и взрослые дети беспокоятся. Et la tendance de notre époque, c'est de pathologiser à l'extrême cette déception des parents, mais en mettant en place des stratégies de traitement qui permettent de faire marcher le système pour avoir rendre des médicaments et de mettre en place des traitements.
de consommation exige. Но таким образом на беспокойство родителей стратегии, которые предлагаются как ответ, как выход на решение этой проблемы, это то, что поддерживает работу исследования лабораторий, которые занимаются исследованием в фармацевтической сфере и продают médicamenты для лечения. Alors, en guise de conclusion, je voudrais juste vous raconter. В качестве заключения я бы хотела только вам рассказать Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous allez y avoir droit, mais ça me donnerait que vous l'échappiez. И я бы хотела рассказать о чем-то, что в таком новшестве, которое появится. Я удивлюсь, что у вас этого не будет. J'ai entendu parler de ça, j'ai découvert ça par une journaliste qui me téléphonait pour expliquer ce projet et me demander ce que j'en pensais. Я узнала это от журналистки, которая звонила мне, чтобы узнать мое мнение по поводу этого проекта. Parce que maintenant, ils vous demandent votre avis sur tout, vous voyez. Потому что сейчас ваше мнение постоянно спрашивают касательно любой вещи. Comme si les psychanalystes pouvaient dire, ah oui, ça c'est bien, ah oui, faites ça, Как oui. будто психоаналитик может сказать, да, это хорошо, нет, Bon. делайте лучше это. Et ce jour-là, cette journaliste me parle me demande ce que je pense d'un nouveau projet de parc d'attractions. И журналистка мне рассказывает о новом проекте парка развлечений, Qui s'appelle Kidzania. который называется Кидзания. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, sur Internet, vous verrez. Вы можете в интернете поискать информацию с сайта. Il y a déjà 16 parcs Kidzania dans le monde. Уже в мире существует 16 таких парков Кидзания. Et ils sont en train de discuter pour en monter un dans les environs de Paris, et c'est pour ça que la journaliste me téléphonait. И вот это как раз по этой причине журналистка звонила мне, потому что есть проект размещения подобного парка в Парижском регионе. Alors ce parc d'attractions est pour les enfants entre 2 et 15 ans. Этот парк развлечений для детей 2-15 лет. Et le principe du parc, c'est de proposer aux enfants, pendant une journée, d'être un adulte comme dans la vie. И идея парка предложить ребенку на протяжении дня побыть взрослым. Alors dès le matin il arrive et là, première chose, il doit choisir des études, faire des études, travailler, ensuite gagner de l'argent. Первая вещь, когда утром ребенку предлагается, это сначала выбрать направление своего обучения, пройти обучение и потом работать и зарабатывать деньги. Et au fil de la journée, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il y en a un qui gagnera à la fin de la journée, donc vous devez réussir mieux que votre voisin. То есть это игра и это соревнование, то есть вы должны к концу дня преуспеть больше, чем ваши товарищи. Par exemple, vous allez choisir de faire des études plus courtes, donc vous allez avancer plus vite dans le jeu, mais vous allez aussi gagner moins d'argent. Например, если вы выберете менее длительное обучение, вы сэкономите время, конечно, для зарабатывания, но вы будете меньше зарабатывать. Alors, ils peuvent tout à fait choisir une fois le diplôme. Ils vont essayer d'avoir leur diplôme, qui peut être un diplôme pour être livreur, médecin, éboueur, pilote de ligne. Они могут выбрать диплом и обучение по направлениям, специальностям экспедитора, врача, мусорщика, пилота. Alors, ils gagneront un salaire à ce moment-là et devront gérer leur budget. И они будут потом получать зарплату и должны будут управлять своим бюджетом. Et surtout, ils devront investir judicieusement l'argent. И особенно они должны будут разумно инвестировать деньги. Des boutiques aux enseignes publicitaires bien connues sont à leur disposition pour effectuer tous leurs achats. И также магазины с вывесками, известными марками также будут в их распоряжении, чтобы они могли осуществить все свои покупки. Des banques pour qu'ils aillent faire prospérer leur argent. Банки, в которые они смогут привести
свои деньги вкладывать в процветание. Et vous verrez sur Internet, à l'entrée du parc, il y a une grande pancarte И вы увидите на входе в парк большая табличка, où est écrit comme ça en toutes lettres que ta journée soit productive. где написано, чтобы твой день стал продуктивным. Alors bien sûr, dans ce parc-là, il n'y a pas de grève, Конечно, в этом парке аттракционов нет забастовок, il n'y a pas de chômage, нет безработицы, il n'y a pas de crise économique. нет экономических кризисов. Mais par contre, la possibilité de tirer le plus de bénéfices possible de son activité. Но напротив, возможности получить больше от своей деятельности. Gagnera celui qui réussira le mieux et qui aura le plus d'argent. Выиграет тот, кто преуспеет больше и кто заработает больше денег. À la fin de la journée. Alors В конце bien sûr, les différentes attractions sont sponsorisées par des firmes célèbres. Конечно же, некоторые аттракционы представляют известные фирмы, известные компании. Avec leur nom sur tous les manèges. С их именованием на всех l'attraction McDonald's, аттракционах, аттракцион Макдональдс и так далее. Misant ainsi de cette façon-là, évidemment, sur le client de demain. C'est aussi une façon de faire de la pub. Естественно, это способ сделать рекламу себе, да, и сделать ставку на будущих клиентов. En fait, ces parcs permettent d'initier l'enfant au consumérisme et à l'individualisme, puisqu'il faut réussir mieux que l'autre. И этот парк, по сути, инициирует ребенка к Consumérisme et individualisme. Консюмеризму, к потреблению и к индивидуализму, потому что индивидуализм, поскольку ребенок должен преуспеть больше и лучше, чем другой. Tout ça en ayant pour slogan préparer les enfants à la réalité de la vie. В качестве слогана этот парк имеет «Подготовьте своих детей к реальностям жизни». Alors face à ce monde-là, comment s'étonner que les enfants résistent? Как удивляться, что дети сопротивляются? Résistent par leurs symptômes, Сопротивляются посредством своих симптомов, refusant l'adaptation au monde proposé. отказываясь адаптироваться в предлагаемом им мире. Actuellement, l'enfant qui ne s'adapte pas très vite est considéré comme handicapé. Ребенок, который быстро сейчас не адаптируется, его считают каким-то ущербным. Étiquette qui va rendre très compliqué son inscription dans le lien social. То есть ярлык, под которым его вписывают в социальную связь. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut regretter l'enfance d'autrefois. Конечно, я не говорю о том, что нужно вернуться к моделям воспитания и детства предыдущим. Pas question de regretter l'époque où les enfants, on avait le droit de les taper. Не надо сожалеть о тех эпохах, когда родители имели право бить детей. Et où on les éteint. Или затыкать их постоянно. Mais aujourd'hui, même si la place des enfants a changé, Но даже если сегодня жалоба ребенка изменилась, lorsque nous leur donnons la parole et que nous les traitons comme des petits adultes, когда мы им даем слово и обращаемся с ними как с маленькими взрослыми, en exigeant tellement d'eux et en leur demandant surtout de ne pas faire l'enfant, ne fais pas l'enfant. требуя от них очень многого и особенно, чтобы они не были детьми. Не будь ребенком, говорим мы. Eh bien, je pense qu'on peut se poser la question de savoir, finalement, à force de leur dire réussis, ne fais pas l'enfant, est-ce que c'est pas une autre façon de les faire taire, même si on les tape plus ou on n'exige pas leur silence, est-ce que c'est pas une autre façon de les faire taire pour ne pas entendre encore une fois ce qu'ils ont à nous dire? И даже если мы их больше не бьем и не закрываем им рот, вот наше это требование и наше предписание не быть ребенком, не закрывает ли это им рот? Это другой способ закрыть им рот, и чтобы не слышать, что они хотят нам сказать. Вот. Какие-то вопросы? Можно? Катерина, спасибо большое за такую
такое прекрасное выступление. У меня было очень много мыслей. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. J'avais eu des idées. Вопрос ребенка очень актуален. Вы говорили о хрупкости ребенка. La question de l'enfant est très actuelle. Vous avez parlé de la fragilité de l'enfant. Но также, мне кажется, рядом с этой хрупкостью есть очень мощная сила, потому что единственное, что сопротивляется всему обществу и показывает изнанку этого общества, это дети с их симптомами и диагнозами, которые все больше и больше. Mais à côté de cette fragilité, il existe aussi, on peut parler de la puissance de l'enfant. Parce que ceux qui résistent à cette société, à cette consommation, résistent par leurs symptômes, Диагнозами, которые сейчас par les diagnostics, аутизм, de l'autisme, les troubles de comportement, etc. Дети отказываются от чего-то, что принадлежит к символическому полю. Les enfants refusent quelque chose du champ symbolique. Tout à fait. А родители находятся в чем-то, что поглощено воображаемым Et les полем. parents se trouvent dans quelque chose qui renvoie à l'imaginaire plutôt. И тот рай, который они хотят получить сейчас и здесь, превращается в ад. Et ce paradis qu'ils veulent atteindre ici et maintenant se transforme en l'enfer. Дети Ага. очень неудобны для родителей. Дети очень неудобны для родителей. Вот Les позиция. enfants deviennent très inconvénients pour leurs parents, leur position très inconvéniente. И я подумала, когда вы говорили о том, что это также касается ценности родителей. Et j'ai pensé, lorsque vous avez parlé, je pensais qu'il s'agit aussi des valeurs des parents. Потому Ils sont что impliqués. где-то в какой-то момент, получается, во всем обществе была провалена ценность самих родителей. Parce qu'on peut parler de la défaillance des valeurs des parents dans Когда la они были société. детьми, Lorsqu'ils étaient enfants, когда что-то не получилось, lorsqu'il y a eu un chèque, и это последствия, что общество говорит, вот нужно так, et c'est la conséquence, c'est l'effet de все ça. должно быть идеально. La société nous dit que tout, on ne doit pas faire face à l'échec, tout doit être idéal. И у меня вопрос касается, вот здесь много говорилось о вопросе бессознательного чувства вины, бессознательной виновности. Et vous avez parlé, et on a parlé ce matin du sentiment de la culpabilité inconsciente, culpabilité inconsciente. И спасибо большое Алену за его доклад, потому что он очень хорошо показал именно бессознательное чувство вины в его докладе, которое касается взрослых уже. Je remercie Alain aussi qui a démontré parfaitement la culpabilité inconsciente dans la cure et dans la problématique des adultes. И мой вопрос касается того, с чем субъект сталкивается, когда он перестает соответствовать чему-то идеальному. Et ma question concerne à quoi le sujet se trouve confronté lorsqu'il arrête de correspondre à quelque chose de parfait, d'idéal. Это вопрос стыда. C'est la question de la honte В его бессознательном варианте. dans sa variation, dans son option inconsciente. И мне интересно, что вы скажете, или как вы прокомментируете это поле еще параллельно с Voilà, je pose la question, comment vous pouvez commenter ou répondre par rapport à ce champ inconscient. если можно. Ben oui, vous avez tout à fait raison, effectivement.
ce qui se joue actuellement, c'est tout à fait quelque chose comme ça pour les enfants. Вы абсолютно правы. Сегодня действительно происходит для ребенка именно это. Alors, perte des valeurs, en tout cas, différence, quoi. C'est pas les mêmes valeurs qu'autrefois. Речь идет об утрате тех ценностей, которые существовали ранее. Речь идет уже о других ценностях. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que les parents se sentent coupables face aux échecs des enfants. Но то, что очевидно, что родители чувствуют свою вину, Ou même, сталкиваясь с ou même неудачей, face aux symptômes des enfants. сталкиваясь с неудачей ребенка, либо сталкиваясь с симптомом ребенка. Et comme ils attendent d'autres choses que les valeurs d'autrefois, ils attendent des choses plus du côté de la réussite, de l'image et du narcissisme. Так как они ожидают больше то, что относится к ценностям успеха, образа, Eh ben, ils vont être déçus, culpabilisés, parce que du coup les parents ont aussi, comme vous dites, comme on vit dans un monde de culpabilisation, si votre enfant n'est pas parfait, c'est de votre faute. и родители будут разочарованы и будут чувствовать свою вину, поскольку мы живем в мире, что все по вашей вине происходит. Donc ils sont très culpabilisés de tout ce qui se passe, alors que voilà, et c'est pas forcément eux qui sont en cause dans ce qui est en train de se passer. Но не обязательно речь идет о их вине или их вовлеченности или их ответственности за все, что происходит. Et les enfants répondent à leur culpabilité par la culpabilité, donc c'est une sorte de cercle vicieux. И дети также отвечают на вину, чувство вины родителей своим собственным чувством вины, то есть это такой замкнутый круг. Par de la culpabilité et de l'agressivité. Parce qu'il faut les faire sortir, les parents, de leur dépression Чувством вины en и étant agressifs. агрессии, потому что родителей надо вынуть из депрессивного состояния с помощью своей Ou агрессивности. hyperactifs. Либо гиперактивности, причем гиперактивности. Vous savez ce que nous disait Françoise Dolto quand on lui parlait de patients, d'enfants hyper agités, comme ça, hyperactifs. Вы знаете, о чем говорила, отвечала Франсуаза Дальто, когда ей рассказывали о таком ребенке гиперактивном. Elle nous disait, quand vous voyez un enfant hyper agité, comme ça, qui court partout, Она нам говорила, что когда вы столкнетесь с таким ребенком гиперактивным, агитированным, который постоянно qui бегает, ne tient pas en place, не находит себе места, posez-vous la question de savoir si sa mère ne fait pas une dépression sans le savoir. и задайтесь вопросом, не находится ли мать его в депрессии, сама того не зная. Parce que c'est vrai, quand vous y réfléchissez, que confronter un enfant hyperactif, je veux dire, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être là à vous déprimer ou à vous poser. Vous êtes obligé de penser qu'il va passer par la fenêtre, rire en Потому что, сталкиваясь с таким ребенком, вы не можете, да, по-прежнему находиться в депрессивном состоянии, вам нужно подумать, сейчас он выпрыгнет в окно или побежит туда, что-то перевернет. Et alors, et François disait, l'enfant hyperactif, c'est l'électrochoc du pauvre. C'est quand on n'a pas les moyens de faire un électrochoc, on a un enfant hyperactif. Зальто говорила, что гиперактивный ребенок это электрошок для бедных. То есть когда нет средств на электрошок, гиперактивный ребенок. Vous avez raison. Правда. Да, у меня вопрос философского характера. Je voudrais poser une question plutôt philosophique. Я бы хотела вернуться к тому эпизоду, когда вы рассказали о вопросе журналиста, да, может ли психоанализ привести к счастью? Je voudrais retourner à la question. Lorsque la journaliste vous pose la question, est-ce que la psychanalyse a conduit au bonheur? И ответ был, да, мистическое страдание можно привести в банальность. Да. Donc, vous avez répondu par la référence à Freud. Это не я, это Мод Манани, да, ответила, что можно, oui, on transforme la souffrance hystérique en souffrance banale. Слышится, что бы ты ни делал, твоя жизнь
жизни останется страданием. Либо истерическим, либо банальным. Ça peut être entendu. Donc, on ne peut pas éviter la souffrance. La souffrance, ça reste soit hystérique, soit banale. Tant Qu'est-ce que vous tant en qu'on pensez? est vivant, on n'évitera pas la souffrance, on n'évitera pas la condition humaine. Мы не можем избежать условий человеческого существования. Пока мы живем, мы не можем избежать страданий. Simplement, cette souffrance, elle peut être autrement vécue, elle peut être plus tolérable, elle peut ne pas vous empêcher de vivre après un travail analytique, mais on ne peut pas, ce serait vraiment mentir aux gens que de leur dire qu'ils vont être heureux s'ils font une psychanalyse. Да, но это вы просто после психоаналитического лечения у вас может появиться другое отношение к вашему страданию. Оно может быть более терпимым, оно вам не будет мешать настолько жить, вступать в отношения. То есть, по моему мнению, это обманывать людей, если говорить, что после психоанализа вы будете счастливы. Ce serait malhonnête de notre part de vendre du bonheur, de dire aux gens venez, venez, vous allez être heureux. Это нечестно и мошенничество с нашей стороны говорить, продавать счастье, говорить, приходите и вы его получите. Mais bien sûr qu'on est plus heureux après une analyse. Но, конечно, мы более счастливы после Bien анализа. sûr que les symptômes s'allègent, bien sûr Конечно, симптомы облегчают. que c'est, vous savez, comme un nœud qui est trop serré, quand ça commence à se défaire, Когда узел слишком туго завязан, когда он понемножку ça ослаблен, va plus. Bien sûr qu'avant, après une analyse, on peut avoir une vie complètement différente de ce qu'on Конечно. aurait eu si on ne l'avait pas fait. после психоанализа можно получить доступ к другой жизни, чем та, которую вы вели до анализа. Mais et que ça compte pour les analystes aussi, que leur patient aille mieux. И для аналитика также важно, чтобы пациент чувствовал себя лучше. Mais vendre à un journaliste, venez faire envoyer tout le monde faire une analyse, ça va rendre les gens heureux, Но non, ce serait malheureux. продавать журналисту идею, что да, отправляйтесь к нам всех, мы сделаем их счастливыми, это было бы мошенничество. Нечестно. Тогда понятно, почему люди не психоанализ, а идут на шопинг. Voilà pourquoi, nous comprenons pourquoi les gens préfèrent le shopping à la psychanalyse. Однако они счастливы не становятся после шопинга. Ils ne deviennent pas plus heureux après le shopping. Oui, après le shopping, ils deviennent moins riches. Они становятся менее богатыми, наверное, после шопинга. А после психоанализа. On comprend. Et après la psychanalyse. Non, mais ça dépend à quelle dose on fait le shopping. Non, mais on comprend surtout la mode des médicaments, quoi. On comprend surtout la mode des médicaments. Parce que à partir du moment où vous abrutissez, vous êtes. Mais c'est pas être heureux, ça, c'est être dans le coma. Ну, то есть мы также имеем, о том же говорим в случае приема медикаментов, вы менее счастливы. Au moins, on pense plus quoi, on est complètement. Либо abruti. мы полностью как бы овощем становимся, уже не думаем. Et le problème du shopping, c'est que, soyez honnête avec le shopping, j'adore le shopping. Давайте будем честными по отношению к шопингу. Я обожаю шопинг. Donc je peux en parler avec vous. То есть я могу об этом с вами Mais поговорить. qu'est-ce qui se passe avec le shopping? J'ai une de mes patientes comme ça, qui est shop addict, je sais pas comment У vous меня appelez. есть шопоголичка, в общем, пациентка шопоголик. Elle a nous parlé des pensées obsédantes. Elle dit, je peux passer 8 jours à penser à la robe que j'ai vue, je la veux, je me l'achète, je la veux. Она говорит, я не могу избавиться от мысли навязчивой о каком-то платье, мне нужно его купить. Finalement, j'y vais, pas tant pour la voir que pour que mon obsession s'arrête. И в конце концов я иду туда не для того, чтобы его иметь, а для того, чтобы моя навязчивая идея прекратилась. Alors, j'y vais, j'achète la robe, И я иду и покупаю платье, je la mets dans mon placard, вешаю его в шкаф, et dans la seconde où je referme les portes du placard, и после того, как я закрываю двери шкафа, j'en ai bonne à foutre.
Ça ne m'intéresse pas. Меня больше это, мне наплевать на это платье. Меня оно больше не интересует. Le problème du shopping, c'est qu'il y a toujours autre chose, autre chose, Вот autre chose. проблема шопинга. Всегда есть что-то другое. Et vous savez bien comment ça marche une fois que vous l'avez. И вы знаете, как это срабатывает. Ça vous Вы intéresse. получаете это платье, и все, оно вас больше не интересует. Regardez les enfants capables de vous faire un cinéma pas possible pendant des mois pour un cadeau de Noël, c'est celui-là et pas. Уже не месяцев. Vous Я l'amenez, хочу это. finalement vous l'achetez, vous l'amenez le soir de Noël, ils défont le paquet sur tout le temps. На Рождество, наконец, вы им дарите, они открывают свой подарок на Рождество, они Et счастливы. déjà le lendemain, ils jouent plus avec. Но на следующий день они уже не играют с этой игрой. Une fois qu'on l'a, c'est plus intéressant. Ça intéresse plus. Как только я получаю это, меня это больше не интересует. C'est bien un problème des femmes avec les hommes, ça, une fois qu'ils les ont eus après. Это проблема женщин в отношении с мужчинами. Получили мужчин, вы все уже не интересно. Ça, on les intéresse plus. Un autre. Как дети требуют определенный подарок,